4000 ଭିତରେ ପଲେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବାଲା ଶାଢ଼ୀ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଡୋଲେଶ୍ଵର ମେହେର ଆଜକା ଫେର ଥରେ ନେଇକରି ଆସିଛେ 4000 ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଶାଢ଼ୀ। ଚାଲୁନ ଦେଖମା ପहला थान ଶାଢ଼ୀ ନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା। এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ମାତ୍ର 3500 ରେ ଟେରାକୋଟା ମାନେ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗବା ଶାଢ଼ୀଟା। ରାମା ଗ୍ରୀନ ଆଣ୍ଡ କଫି କଲର ରେ ଅଛି, ମାତ୍ର 3500 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। ତାର ଆঁଚଲଟା ବି ଦେଖୁନ ଆଉ ବଡିଟା ବି ଦେଖୁନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗବା, ମାତ୍ର 3500 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। ଏଇଟା ଯେनटा ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ବୁକିଂ করবে। ଅନଲାଇନ ବି ପଠାସନ୍ ସବୁ ଆଡକେ, ଅନଲାଇନ ର ବି ସୁବିଧା ଅଛି। এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କା ପଡବା। ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି। ଅନଲାଇନ କରବାଲେ ହେଲେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ତଲେ ନंबर ଦିଆ ଅଛି WhatsApp করবে ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକ୍ କରିବେ। ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ପଠାଇ ଆସି ପୋଷ୍ଟାଲ ରେ, କ୍ୟାଶ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ର ସୁବିଧା ଆମର ପାଖେ ନାହିଁ ନ। ଚାଲୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖମା, ଏଟା ଗ୍ରୀନ ରେ ରେଡ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ, ମାତ୍ର 3500 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। ଏଇଟା ବି ଦେଖୁନ ତାର ଆঁଚଲ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଆଉ ବଡିଟା ବି ଦେଖୁନ ତାର ଆঁଚଲ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଏଟା ଆଉ ବଡିଟା ବି ଦେଖୁନ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମାତ୍ର 3500 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମର ଘରକେ ବି ଆସିକି ନେଇ ପାରବେ। ଆଡ୍ରେସ ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଶୋ ହଉଛି ଦେଖୁନ। ଆମର ଗାଁଟା ପାହାଡ଼ ସିରଗଡା ମାଲିଗୁଡା, ଅତାବିରା ହିରୋସନ 12 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅଛି, डिस्ट्रिक्ट बरगड़। এটা ଗୋଟେ দেখুন সেই থান শাড়ি তেরাকোটারে ଅଛି। তার আঁচলটা এটা আর তার বডিটা ବି দেখুন ঠিকড়ি ঠিকড়ি প্যাটার্ন রে ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାତ୍ର 3500 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। ଏଇଟା ବି আর লাইক শেয়ার কমেন্ট করবার লি না ভুলবে। লাইক গুটে গুটে করুন আর শেয়ার করুন আর কমেন্ট গুটে গুটে করুন কেন্দা লাগুছে শাড়ি যে। এটা গুটে দেখুন, এটা ବି ସେ থান শাড়ি ଅଛି, মাত্র 3500 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। এটা ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ब्लैक और रेड कलर कॉम्बिनेशन ଅଛି। এটা দেখুন তার আঁচল দেখুন, তার বডিটা भी बहुत बढ़िया ଲାଗୁଛି डिजाइन টা। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖମା ନୂଆ डिजाइन ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ थान শাড়ी मेहंदी रे कॉफी ଅଛି। এটা भी टेराकोटा डिजाइन रे ଅଛି। দেখুন মাত্র 3500 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। এটা ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର লাগবা ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧଲେ। ତାର ଆঁଚଲଟା ଦେଖୁନ ଏଇଟା আর তার বডিটা ব্লাউজ পিস ସବୁଥି ଅଛି। ଯାହା ବି ଆଜି ଦେଖାବା ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ वाला ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆଟାଚ ହେଇକି ରହୁଛି ସବୁ ଶାଢ଼ୀতে। ଯେନ୍ଟା ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକରି ବୁକିଂ କରିବେ ଜଲ୍ଦି, ନହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯାସି। ଏ ଗୋଟେ ଦେଖୁন ମାତ୍ର 3700 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। দেখুন এতে সুন্দর শাড়ি গুটে, তার আঁচলটা দেখুন এটা আর তার বডিটা বহুত বঢ়িয়া লাগবা শাড়িটা। মাত্র 3700 ଟଙ୍କା পড়ুଛି এটা। ଚାଲୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖମା ନୂଆ ଡିଜାଇନ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ। এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁন ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଚ୍ କଲର ଅଛି। এটা হোয়াইট মিক্স, মাত্র 4000 ଟଙ୍କାରେ ପଡବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଡିଜାଇନ ବି ନୂଆ ହେଇଛି। ତାର ଆঁଚଲଟା ଦେଖୁନ, ଆঁଚଲ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ଦେଖୁନ ବଡିଟା ବି ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ମିକ୍ସ ରେ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମାତ୍ର 4000 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି ଏଇଟା। ଚାଲୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖମା, এটা পিঙ্ক রে ব্লু আছে। এটা भी মাত্র 4000 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। দেখুন ବହୁତ ବଢିଆ লাগবা ଶାଢ଼ୀଟା। তার আঁচলটা দেখুন আর তার বডিটা ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ବିହାକର ଲାଗି ନେବେ ବେଲେ ଏହାନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଯାଉଥୁନ, यहाँ टिके रेट कम अच्छे। आपके आउ भी रेट माने बढ़ी जीवा, बढ़ी चालुचे रेट माने दिनु दिन के। ले गुटे देखुन मात्र 4000 टଙ୍କା पड़वा, बहुत सुंदर अछि। तार आंचल भी बहुत बढ़िया अछि। एटा देखुन तार आंचलटा पहला देखुन, तार बॉडीटा भी देखुन बहुत सुंदर है। नुआ डिजाइन गुटे मात्र 4000 टଙ୍କା पड़ी जे। मात्र एते सुंदर डिजाइन गुटे। चलन आउ गुटे देखमा, एटा गुटे देखुन, एटा भी सही 4000 टଙ୍କା पड़ुचे। ब्लैक धड़ी रे आचो आर आंचलटा भी ब्लैक आसबा आर आमा ग्रीन एंड रेड अच्छे आंचलटा देखुन बहुत बढ़िया लगवा शाढ़ीटा पिंधले। मात्र 4000 टଙ୍କା पड़ुचे। एटा भी बहुत सुंदर शाढ़ी गुटे। एटा गुटे देखुन मात्र 4300 टଙ୍କା, एते सुंदर शाढ़ी गुटे। तार आंचलटा भी देखुन आ बॉडीटा भी देखुन बहुत बढ़िया लगवा। एटा मात्र 4000 टଙ୍କା पड़वा। एटा 4300 टଙ୍କା, सॉरी एटा 4000 रे।
এটা গুଟେ ବି ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗବା ଏଟା। ମେଜେଣ୍ଟାରେ ମେହେନ୍ଦି କଲର ଧଡ଼ି ଅଛେ, ମାତ୍ର 4000 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। ଏଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ଗୁଟେ ହେଇଛି। ଚାଲୁନ ଆଉ ଗୁଟେ ଦେଖମା। ଏଟା ଗୁଟେ ଦେଖୁନ୍, ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛେ, ମାତ୍ର 4000 ଟଙ୍କା ପଡବା। ଏଟା ବି ଦେଖୁନ୍, ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଅଛେ। ତାର ଆঁଚଲଟା ଦେଖୁନ୍, ବଡି डिजाइन भी बहुत बढ़िया ଅଛି। ଏଟା बहुत सुंदर ଶାଢୀ ଗୁଟେ ହେଇଛି, ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ ରେड कलर कॉम्बिनेशन ଅଛି। बहुत बढ़िया लगवा ଶାଢୀଟା ପିନ୍ଧଲେ। ଆପଣ ମାନେ ସେୟାର करवा लिए ना भूलबे, शेयर गुटे गुटे करूँ। वीडियो बहुत लोकर पाके पहुंची पारसी। ଆପଣ ଯଦି गुटे गुटे शेयर करबे बेले आ कमेंट गुटे गुटे करूँ, हमर ଶାଢୀ କେନ୍ତା लागला। आ जेन जेन माने भी हमन शॉपिंग करिछन नेचन ଶାଢୀ केन्दा बाहरला ଟିକେ कमेंट करबे। एटा गुटे भी देखुन, मात्र 4000 टका। एटा भी तार आंचल देखुन, आ बॉडीटा बहुत बढ़िया लागुचे। ଶାଢୀଟା मात्र 4000 टका पड़ुची। एटा भी आ गुटे देखुन, एटा गुटे देखुन, एटा भी बहुत सुंदर अच्छे। ଶାଢୀଟା पिल्ले बहुत बढ़िया लगवा। मेंटारे मेहंदी ग्रीन अच्छे, तार आंचलटा भी बहुत सुंदर अच्छे। मात्र 4000 टका पड़ुची। एटा भी एते सुंदर ଶାଢୀଟା मिलुची आपनको 4000 टका रे। चालून आउ गुटे देखमा, नवा डिजाइन गुटे। एटा भी सही 4000 रे अछि। एटा देखुन, बहुत सुंदर लगबा। एटा भी बहुत बढ़िया बाहरबा ଶାଢୀଟା। एटा तार आंचलटा देखुन, तार बॉडीटा बहुत ही सुंदर अच्छे। ଶାଢୀଟା चालून आउ गुटे देखमा, नवा डिजाइन गुटे। या देखुन ग्रीन कलर रे अछि। ग्रीन कलर टिके वीडियो रे टिके अलगा लागसी। तार आंचलटा भी देखुन, बहुत बढ़िया लगबा। लाइट कलर रे अछि ଶାଢୀଟା, व्हाइट ग्रीन मिक्स रे अछि। मात्र 4000 टका पड़बा। एटा भी बहुत बढ़िया अछि ଶାଢୀଟା। एटा गुटे देखुन, रामा ग्रीन एंड ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अछि। एटा भी 4000 टका पड़बा। बहुत सुंदर शाइनिंग वाला ଶାଢୀ गुटे। एटा बहुत शाइनिंग आसबा। एटा तार आंचलटा भी देखुन, तार बॉडीटा बहुत शाइनिंग वाला पैटर्न टे। एटा फुल जबरदस्त लागवा ଶାଢୀଟା। आ गुटे देखमा, आजर लास्ट ଶାଢୀଟା देखुन, एटा भी से सेम 4000 टका पड़बा। बहुत सुंदर ଶାଢୀ गुटे हिजे। एटा भी तार आंचलटा भी बहुत बढ़िया लागबा। देखुन, तार बॉडीटा भी बहुत सुंदर अच्छे। मात्र 4000 टका पड़ुची। एटा भी हमर वीडियो केनता लागला, लाइक शेयर कमेंट करवा लिए ना भूलबे। बहुत बहुत धन्यवाद एते दूर तक देखबार।